Okay mga birds, game 1 ta. Women's bakbakan na to diri sa Albin's Court. Ang team lang ni Kalay, Kitil o ni Bibs o ni Tinang kontra sa team Bulho. Sila si Jimly, Nora, Ila o si Ruby. O game 1 pa ta, game 1. Servisyo Ruby. Ruby again, saggang ni Kitil, out ball. Ono dos, pabor sa team la ni Kalay. Bibs og ni Kitil og ni Tinang. Ono dos. Servisyo Ruby. Kitil. Punan la. Ila. Tinang. Yay. Kuha pa. Nora. Topod. Impatso na. Allah, nahamag si Ruby. Side out, 2-1 ha, 2-1. Lah. Atong sponsor sa women bakbakan mao si Boss Tito Crispin. Under ni sa Aljan Promotion. 2-3 na nga to score. Pabor sa team nila ni Jimly. Short. Ang tira ni Bibs. 4-2 na, 4-2. 2-point lead. Cinco dos na, 5-2. Tulo ka puntos ang Kalamangan. Out ball, side out. Sir RR Musan diri mga birds, inatindan sa tong double bakbakan diri sa Albin's Court. Balibulistang Lispo, mao na si Sir RR Musan. Ato score 5-3 na. Servisyo Kitil. Out ball. 4-5. Servisyo Kitil. Ana niabot na atong promoter si Aljanri. Dana dia sideline tong promoter. Igual 5 na sa atong game 1. Women bakbakan na to diri sa Albin's Court. Size 5. Apsan ng Galabaw. Size 5. Pabor sa team la ni Kalay. Tinang Bibs og ni Kitil. Kontra sa team Bulho nga sila si Jimly, Nora, Ruby og si Ila. Servisyo Ruby. Bogsok ni Kalay, gipokot. 5-6. Servisyo Ila. To strong, out ball. Cinco size. Kalay serving. Jimly. Out ball. 5 City na. 5 City. Ruby firing. Answer by Kalay. Out ball. 5 City ha, 5 City. Game 1, women's bakbakan, Albin's Court. 5 City lang yapon.
Servisyo Tinang. Tinang again. Ila. Wild shot. Side out. Servisyo Ruby. Ruby, kuha pa. Tok mo ni Kitil. Sound king Ila. Tip ini Kalay. Kickball ang sinagot ni Ruby. Out ball. City 5. Here comes Bibs. Out ball. Servisyo Jimly. Buen. Sai City na, Sai City. Kini para igualis. Bibs, gipalupad. Pikhang Ila. Kuha pang Tinang. One hand is good. Ngigag dipinsan Jimly Igualis City na, Igualis City. Servisyo Jimly. Bibs. Allah, namugsok na sa Kalay. Igualis City, Igualis City. Sa Manduan Logma. Sa kuan, Luay. Sa kuan ba katong Man-made Paris ba? Katong kanto ba dito? Campo City ba? Katong nailasang-lasang dito ba? Dito. Igualis City, Igualis City. Servisyo Ila. Kitil to Jimly. Kitil mitokmod. Lasod pa ang kickball ni Ruby. Ayay. Paggilaras ni Tinang. Double to. City Igualis lang yapon. Side out. Bola sa team na ni Kalay. Servisyo Kalay. Burak. Hindi na puli-puli deh. Short. Iya. Point City. 8. Servisyo Kalay. Jimly. To Kitil. Jimly gipakusgan. Hawa deh. Lah kan ni. Murag man ni. Pat. Lakaw dito. Sus, landing cleanly. Lakaw dito. Igo kayo. Pasok. Kalay. City 9 na mga boards. 2 puntos ang kalamangan sa team lang Kalay. Kalay, firing. Answer by Jimly. Laka diha gitagag overhead. Impatso. Impatso na gid. City G's na, City G's. Hawa dia, agi may bola. Servisyo, last to na ang team lang Kalay. Jimly. Side out, side out. Singgolo. City G sa servisyo Nora. Tinang, Tonora. Isontoy. Perting Kusuga. Last to na ha, last to na. Ruby. Layay. Out ball. 11. Last ball na. Nora. To Kitil. Jimly. Pahog. Ay. Out ball yun. Daog na. Midaog ang team lang ni Kalay sa score nga City 12 sa atong game 1 women's bagbagan. Dire sa Albin Court. Coming up, game 2.